Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hata mjodori tengelea vanu mjemnangalia zorondor mwambieni leo. Kadri mwambienu kaya kasharmwe manifestation ya Jalana Kwena Mfukare ya l'eau place de la République et dimanche ijawo yenu leo vendredi au samedi dimanche tajao ni hawinji ni diaspora haina mala ni mjokanga mjikundao diriki place de la République et dimanche à 14h abungi hapo lazima ritazika bomponzi jehli mtiji wao munishieni haina mbanu mjoka ya ngero hao haruma enzinu nidori fikiri yao jumwenzi ya hatu lazima karno kosa ike karimwambiani abungi hapo ni wananya simlo banu kairi mwambie haina mdatu yabone epaje hanwinu ya yabone ye combat des siècles kaya combat des siècles uye kalala wo haina banu zanumuzibio lazima kwa karibunizo lazima mzione lazima mzirambuo abunge yabo ino yo hamba kariduja abunge yabo kariduja wahe collective wahe paje hanwinu kasibanu gari paraoni hao inji mraswili place de la République et dimanche warmwa ya manifestation lonayo ya manifestation ya Jalana Kwena Mfukare abungi hapo karnaula za wakati mwingi lazima lelo inu bamina zinji za mwambiani amina mada mbili kosto zilo muhimu lazima mzirambue mzione eheli zilio abungi hapo lazima munishieni mwambieni abungi hapo haina mwanama udio harma epajinu kairi hauharakif ya abone epage ya he combat de siècle ya he combat de siècle lonyo hilo ezabili haina za haja zumlaia haina za haja zohambwa haina za haja zokajubwa ndaya abo lazima ye combat ya siècle imunishieni ngao hangao fundo kwa fundo kabati mandongo ijohu bandaliani ike kamwijo abunge abo lazima nihondane minu wanama ni wauzisa ni wauzise hizo sisi rifikiri yao abungi yabo lazima ni mwishilieni ngamparsoa nama bano ni wauzise masuala maili muhimu kama lelo tenjeza mwanama tukufu ya eheya harimo mji wa Lyon ya mji wa Marseille woye sinojo hambe titre hahi manakarchi bano ha titre za hazi shawinde mwanama rala babutima rala mji mzima ra tanganya longozi nji abunge bwana la kangujo Paris abo lazima ni mtahe jeri karibishane banu ralabliane haina mnda tekeleze mono hahi abunge abo rane jamni kaze mikro ngamniko ye ngamniko mwanama mbaiswalihi ni muzise wabanda waswili banu ukaya namna je ujo kushinda unonese e liberation ya he Comore namna kala de mori libere Comore ko wakati lonu. Assalamu alaikum watukufu mredu ngao harumaze neze parti politique harumaze rezo zinu ngari mshukuriano ni haku ni wandu mdingo uridunga mafideli wa he mission yenu ri fanyawe hazinu iliri hashirisho wandu wado participe harumaze manifestation za hatu haina mfumbiri haini bahanu mracho ukaya na sani hata ya mfumbili yaje place de la République gari mlindao yabo ikati place de la République abo ngabo Lyon ngabo Marseille ngabo haini bahanu valio wanduana bwana inu ze dimanche wandua hondana ili wandua denose ze tobiambi ziloho masiwani abenge yabo
ye usiku wa leo unu ngabo sema da muhimu sha wandu tende wamba wafanye publicité ya manifestation kaya ngajoka dimanche inde manifestation ya jana na kumena mfukare abenge gari mhutaji haku mje tekele Place de la République neni bahanu mjokaya mje mrenge fumvu mwishilie zengoza mnyumeni zazuha reshelezana isabira rijihunde bazima haini tentation tipia na rike Republique hawinji abenge abo amjeshilai mada muhimu banto kanza nifanye publicité ya manif abenge amshilwali Abdalla yani ambiezi dunga wya maraba meji abenge abo musamushe publicité ya manif tiafanya mwanama mbaiswa la yafanya abapanga lao mbao mundo harmamba mraji mwanama Ahmed Bwana Bonaid bienvenue à Paris. Mjokofanya msafara mle na minga mshukurio wa nikubalia kajari hadi sozi hadi sizini na bingi mwange nyao shambu wakabaliza wanzo mranzo yendo yo hayo abungia bukairire ndi habu harakifu ni uzi se aladima baba jabana au ndo hedi diaspora de devoir ya head dola haki au dola haki ndio paringo Marseille ndio mbanu yangi yo de diaspora tutanti e devoir ya head diaspora hindi kwa manama devoir ya head diaspora motsilo tukuzai mikonsi ya leda hola mikonswali badi ya bibu la he media ka o ibadi ya ilu tukuza ukango fanyo ndongo zino muhimu ikao ngabonusu ya wandu minoritaire watu elewa wajue faida ilione communication ya yazi ufanya wao yongo na manufaa ukayongo misali dini ya kambi zabidi ndio kwa marahaba ya honesa ukaya muna sidie daraja hizo mozi ndio zifanyao na honesa uka no muhimu ni daraja he daula ya haki Railo Nice Marseille, Paris, Lyon, wandu wakinandu hamadawe watukuze waonese waka inu misali ijihadi ya ndongo rifanyao wakanga rifanyao itikadi shamirongozi ya ijihadi ya sabili hadu na iti ya haka wengi yo haki kao keti na ujopula bavuni aumbe ndi gauche à droite shanga nzori udunge tu droit rijwe namna rianili yao wengi yabo habade hedi mtukufu ya zone saba nufoma saweni mtuamu inza yamona somnikale dzina ile ike yaboli tosha ikari mnikale mtswamwinza ukawa ndwaro wale dini yatu jarma hetsi abenge ngamjo tukuzana behoka emipaka ya hemfumbi ya hoka haitekeleza mambo ya tsihu jana na kumena mfuka yone sawa daraja ya uka wonge wone sawa ka yo manifu ya kado jana na kumena mfukare wanadamu kwa ujumutsu ambaso alazima dauda ya haki so alazima inti yatu iroro so alazima inti yatu irongwa utashi alanzima azali kufanywa sasa tuladini yabo ngari tukuzao anamanda hiyo haitekeleza mambo yoka wanadamu na washera waume na watukuze wajeha winji ya 2000 haustei huka shini jihadi shino faru ngi kawe na swala sasa yabo nisema kilingo jordu uzis maraba menji mwananyasi Ahmed Bonaid mtsegule mwana mbaiswali manan sino dola za wakati mji manai mwanga ingenyao amrejele swala wilo ya head devoir ya head dola ya haki c'est-à-dire les dola ani c'est des devoirs ya head diaspora wewe ngo ni ko tafsiri nini mwana mbaiswali devoir ya head diaspora devoir ilonku haku ilondaji ko baishwari bakishabanu hata maudu international development ukaya diaspora mashallah ndo diaspora ro wakati batsukazi nuzajiri za liarenga yensi shay diaspora kwa yabo toujours waone contribution ya hao armo e peuple comorien wanzao nano wanzani nane hani mrulo tabu eu sajirani wa diaspora ramsomo wandu walo yabo basi ma jeune cadre walo yabo baha wa tilwa imbahu manazali wa shangira sheti hakashinu wa wandu kokori basomesa malgré tout kartu wa pizza sha ngwendao kinyume na zilaraka wabe wasome ukawa shangira sheti hakashaza leo abo ekabulia hangu hazinuna mbao manifujana na kumena mfukare niloba nunti babuha kabati mrushwe lakini sha
washangiria dongozi so wanikanafu ukabo kwa timba hazimbo ya jodo hamba cha karitu wapiza cha ngariombe yao waje warisaidie ba hizo ndizo ranzao ngarifanyoze juhudi zote pia rausomesa raunomade rimsaidie mba doliprani ye utushinda ikamra handumbaga ya bombo haibeha ya nike moto ya dobala mzaze nda harumaze control izo pia garifanya vaccina lina retour ala kulial vaccina retour chaga rifanyao hania insaf abege ngasina nogozi njirifanyao hata rijidiwaza ngabo wandu wanju walobani watujwa hata turoferinga ndabak yo uto tumia wala wandu walo masiwani na karitu timbulia sha ngari ambao haki oka hokweli waurekonese ukashimisi wa shatano shaeko diaspora shimisi wa shatano ndemana boko rihimiban hainu siku gari babu hao rihunde ye shano shahatu yendi ukari ruhuswa ripoti ukanga risangao tangomhu ukaya risaidishiwa embabi za zuma rijorondo waribalare honda hula risilibwa swa 2000 euro forfait nabo garifanyao zingi garikubaliana uka gari contribue abanga inaritsaganye bazima nini haini serikali tokao rifanye hazi bazima lakini ukiri rido hamaleziwa shaye mbe ife noke na ukire namna hiyo na mtafadhali la diaspora watibanu au jihubidia wao shangwa ubanu au saidia haini mroti pia remza mndu remananya mndu re mwanzani mndu yamsaidie jaboko bahe ujonsaidia bahe hizo ya juao na hizo yafanyao bahe wenge diaspora haini nti diaspora yoha mdula ndondo sizinji ukawo uhamba ikautu balamba indubonze abotu bala wenzaho chakutina udo controle watazila abange yezi hatu he namna ya hatu kabidi warinike hali hiyo ingeka banu ngabo haki cha imana wato jorinika daboko abo ngwanzo warihame warenge mracho kuchoni shaikaira mgurengo yarumile weji wallahi wajori libere okanga rumilao weji. Assalamu alaikum kazuban ni kemanana mrajina ya rege nishukurie diaspora mtiziie nane haini bahanumdiyo atanywa maori abonga nyimanga nambalie mbeho komori. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maraba menji mwananyasi mbaiswali ni wandu mwaka ujamdinga riba nabaha mashallah musamja hawi njinga mishironi maraba menji na mpartaja video na mabone page yanyu yenu ya he baino haina zilio zo monishiani misamushia ze madambili za sazaro habanu imada yonji masha rihundu bahatire lori karibise mwananyasi ala marsa haja ngamumuna uze sura za heban na kushele jilahe kam jodi mushete na kadi asate abngaba mtebele mwana ma abudu wa hamada ni muzise ya ni jimbi sise e devoir ya diaspora e devoir ya dawla ya haki ngoi ko tafsiri ndeni mwana ma Abdou Hamad mwana ambassadeur ndo kaya monti ngamuzona be kaya ironi ya diaspora hamadeni wa yuzi saye devoir ya diaspora et la devoir wa lonio ranzo katika wo wajihundu konze devoir ya diaspora ndo kaya wabalie haina tabia njema zilobonze wazitio harmenti devoir ya diaspora ndo bali haina tumo la ufaidisha enti walitio wasilisho harmenti ndo bali haina comportement haina mentalite haina taratibu za ukazi development wazibalia kwa harmenti yo de roli ya diaspora abunge diaspora komorianga fikuruka handani wabua umsomo ukenzi roho masiwani uko wingi wa diaspora wa contribute wa harmaze de privé diaspora watsangia uharima le mundo la henti ya diaspora watsangia uharima ya ekonomia henti wakati yo hena maha 180 millions de francs comoriens de francs d'euros namnibe nafasi mbabi ranza da kambi libe mvange nyawori tingile bano batombo ranza ngende jele swala lino ulo maraba menji
akarukana bro harmai no kenya Mvwange nyao nandan ma redbi Open job. Jojo mabuja. Voilà. Namdikalichera dibanga mona urkai lambio nori traze envoiti tirilowe. Abungia baba ha mimi tujuru ngami bala babo. Namudi jam. Voilà. Donc abungia bo sami tu asuliba no dele sonande la wilo. De solangilo ni mwana ma Abdulhamada Abdulhamada urejele swala like clair kaya ngaranzo ujimdise devoir ya diaspora diaspora ngo niko na vale rehili ngo juma neze kaulo neze wala manena mlakara misaba la voyage yari sampanya lokaya diaspora manena mnaranisa yi sujet wala ndo wandu ikawo wa charge waonese le pija jema la henti hena mahali kaundu wajihunda wa libali wale behe warmenti donc yababanga lindi yao wakumuri wao wabuema tso yao waangalie hizo kaundu ya diaspora wavenu wao wabuema shishio yao waishio hizo kaundu ya diaspora wambao warudi zero hoza hao zikubali zihikimishie na ukaya hizo diaspora haina mahali jihundao wambao zimesaje ya diaspora wabe hao hizo ndizo ikaungu wazinashio harimaze ntiwali hiyo zilona neema zati ya faida harimaze hizo mfano ndabasa ya diaspora ya Komore ngwajihunda wa Faransa ngwajihunda partout en Europe ngwajihunda en Afrique shawendo tanabe hondweza hoka ya zenzi ki Afrika zi developer hata baho wa Komore wa roba wenda wasomea harimaze universite harimaze hizo wanawahe Komore wa roba waje wasomea harimaze Faransa donc baila diaspora Komore ilo Faransa woneseza hoka ya jazinu nganzori sensibilize wa Komore wazelewa ezune manazifanyisha wendi ninda ukaya zenzizo zonti pia wakubaliana ukange bilio wakebazima abongari fanyo apeli ya hoa Komori wakimkora zima waoneza hoka ya wakati basi hadha buharimanti zentizila ngwajihunda wabazima abunge ladimo batwa baha basi hadha buhoma siwani rejihunda bazima iyo de roli ya diaspora dobe haze message abunge batu siwa do diaspora garibu he message no harimo wa Komori ya ukaya enti ya hatu isere ngwa otaji ni kundi tashini shatendelo ni asumani no wandoha donc wandoha wajomo msomo wajomo unono mfano kama nalo tutale maarufu jomola hatentuna na leloke jawawa warduwa kausa warengele jeshi la Komori walandia ukaingebiro mke maadui ya ho wanawe Komori wapesi diaspora garambia wa Komori ukaya wao tima adui wa hanyo shawawa ndoenda wakausa za nyongwe wakauhe wa mdede na ndo hilo abongari fanyo apeli ya diaspora ukaya wakatira wasuli huno ranzi 25 me aminui ya diaspora baro hamzimandasi yafanya declaration ka azali kuti rais ranzi de masihu ya lelo si wanawahe Komori garenga wenti ya hatu bizingare haukange bidori jeri libere abunge bidori diaspora kamili habora unda wananyasiwa hili mziju wao ya mzima hadi declare le 25 me ambaye sasa kama declare president wa liberation wa henti yatu kwa yarengwa otage iti gyenda irengwa otage onyuma bana bari baro hamanya siwa satena yambeza hokaya mimi bangu ngamsuive yendia emanama yaitsenga le 25 mai à minuit abotsa timdu ilandi kanele le 30 mai donc yo alama ya ukaya uharibai diaspora ngabo masampa ngawaoneza ho kaze faida za Komori ngazi primeo ngabo andu wele wana imana ambassadeur ngamjonjalo harimalisu anayi wele wana ukaya e declaration yafanywa niziko le 25 mai e declaration la ketu fanywa unanimite e declaration ngefanywa unanimite ahindi baada ma ifanywa le 25 mai shabahe zikwatu mzewa hatu Mustafa he appel ya ho wananyasi ma politicien no wa société civile wa former diaspora wampara wamweze hoka ya ziko kana shida ndo kondoni hula waye che hoka ila kondo yanzo Komori kamili donc abonge lazima batu rejue son tipia donc wafanye appel yo wajo hatena donc zitongeza aba ha azali hesange mshangavu katujua ngujo kopulanda hu parce que ziko halanse et appel à l'affrontement yokangi la demande à l'affrontement de la libéré et ya hatu bahe Mustafa habatira jo bakiru kuni le na metre la rif le la demore dunge ye mananyasi ndo harimen kondo ila bele zilati ngozo handuhuza zilati ngozo mjini hao shazela ngozo hatu sonti pia haonesha bahashila kana jo arikenti
donc yo de mana bangu na meza hokaya e diaspora to kama Mustafa Ngebonze ya Dar es Salaam Jenali Mhaji Metre la rifu nge Faransa de Abdou Hamada na Ziko donc Ziko habe hemisil ile yoka attention resala ngenti ya hatu pour le moment kutira isi okay mandaho isa va mettre la rifu ambanda ina de na Mustafa ana na sibatu ngasines ngawene soutien hatu kama to rizingara huni vraiment cercle c'est très bien donc hizo zila wanadabi manama Ahmed Bwanaidi totomba hizo zila wana ne diaspora donc e diaspora inunde mdeu jema ya henzi yinu de reseti ya henzi aboga minga mdante hommage andani le président Ziko gamdante hommage kwa dabini monsieur Mustafa. Pourquoi? Parce qu'on wao warudwe chez les Komorukaya ikarifu chez Komoriti paronda mateka iti parorogwa ile beteya donc embabiyo ile wana ni diaspora ukawa wao kwatso masiwani abagabuga mparo wa Komoro waloho masiwani niwambie za hokaya yetwama ya hanyu le diaspora nyuza ba makatimenji base diaspora wambele za hokaya ile ta reducezi ezi gongo za hatu reduce masoha ya hatu reduce zeko za hatu rigabili wanduikao wanengenti hatu otage ukao kwa tima legitime ya mandaya hao ihisa le 25 mai à minuit wanawahe Komori walobo wanze wambeza hokaya mandao ihisa na siri sarengenti hatu ngio amen abonge yako hawanemba na hiyo ndasi wando he diaspora nanyi wa Komori mloho masiwani ranzwani ramali ragazija na insha Allah ngarjo waswili hautimiz ngamwambio wananyasi walobonze Bresa rajo kayabesa baroha watukufu wa hili walase ye guerre contre dictature le Komoro contre wiji wa dhamana wa ufanyishao masiwani ngebidio riti tambaliane ngebidio riti hitalifiane ngebidio riti manihadie ngebidio rikenti mazima hena mru ya balie haina shombo ya jujwa ya shirumie ikashahanywa ikasha mhono shonti pia ndo harimwe batai rali berenzi hatu lujojo rejo masiwani Mustafa rohe anafriki ndainali Mhaji vahe metre la rifu na Ziko na Abdou Hamada na Totombaye nde mtukufu Bwanaidi rinjio masiwani rendera afrahi bazima rirejezenti hatu harmazi institution ikao dorazoea do mwelewano no mkonseha amani yone bebira kanzarbehe harimaye swala hiyo mananyasi ambassadeur gafikruka ya rijibu le swala namna warusal maraba minji wananyasi mdo bano mrangalia umusamushi ya devoir ya diaspora nezeno kwa kula dumaji tanziani na neza za timanziani zabaki za ndozi timiziwa abongia bokanojo bulatsa wakati mwinji nga pare mwanama mbaiswale toujours on donne Moussa soit la ville ngeri jerjanji harmate commentaire les sur la ville dalino manama baiswali he ngojo koshinda uneleze je et rôle ya été parti politique zilio harmwe masiwa Komoro et ça le rôle ndani rôle bonzi ngojo koshinda uneleze je swala assalamu alaykum wa tukufundi dungao les la ambassadeur wa Nusalo parti politique zilo Komoro zinu parti boko ngizo na dhamaranku armo wa Komoro jimla ukaya undo uso wa huwa Komoro ka sonti pia karnatso joju ndo assemblée sonti pia karnatso ke ma ministri aurike wando serikali cha vahao uso wendo watunduze habari wazipanga warejee maraia waja waweleza ukanga bo ngo fulani zitilonziani yezinu ziliwa abasa zinu ziliwa abaha wana devarilo muhimu hoka ngabo mbwana ibidio wawane hata besho mraju ukazamanyo parce ze habari zitoha wananyasi walone serikali wadoka ne serikali waijuruhu yensilo ndondo bahata wandu wa siasa ngwarengwa wefungwa no shangaziwa no wasitorongo la parti politique inu parti boko ngaiwani yao ye mipaka ya he liberté watibrohayo ye liberté na liberté nundo muhimu engeka hutonika mlanza wa dhahabu na mapesa ya jahato plafu unitinia haruma fukoni baziza sijajo karata ndio na maneno ikansi libro wajua hurunia shilandonisho au nsi libro wajua vaimbango ya hangu ndohe doko abo liberté nuno muhimu uko haini bahali wonsi pia nge lazimuo widai
abenge ze parti politique wanua nduko ngwa wangaliao zo serikali wafanyao ekawa ono wafanyao na hii hamada zinzajiri leo wapare wananchi wawambie uka si haki yeo waparaje ufanya meeting public wazamba ngujwa hunjila wanwa haruma dahoni usalon wazadis basi wakati uno nuze habari zo kastukiri hokaya ye operation ya serikali baishwa mtsodo nongona au mga wabojabu shamaulido dahoni legonolila amtsohoni liwa kabala mantumtowe ya serikali abanga ze parti politique zinundo wanuandu muhimu lazimu mfikirie maraia watoshinda o wajuho malaloni mfikirie o wanduzirewe mfikirie o malaba wajuha wajihunda ukakwati donc wandu waupia ngebijua washangiriwa abenge ze parti politique zinundo muhimu inde lejeishi de surveiller ze institutions e kazendo rwarila wahezeleji abenge waje wakaye bao madhama na maulu huruma sha si wandu wotokansi basi wadaze ni wekaya hapo neza hauze henda sijao na mlamuhe de parti politique itisokaya de parti asambinde mkuu bahakanezi de kinyume nganzo yo nehelewo riso humma na banali wandu wadomdu kazendarasi engwaunda watumona mwezi watu tumu yabiri watumona engwaunda ibide parti yo quand même wala muhe wajuhe wazambe wajuhunda wananyao wasawa wadunge dingoni abonge ze parti politique zinuzo muhimu ja mtitsoli ndo kampaka kenezi ngeya unde wandu wenji sijao ekange tabu dorlino wandu wenji wa wajideklare shaikange ro abose ngozi jende bonge na rensi masasadiano baze parti politique nindo wandu muhimu ram aminishani yetsiyo mutunde ninde mato ya hema raia ruwanobonze ruwanomundani ruwashinda au ruwatoshinda ngelazimu nane matajiri wajuhanza wa investise watobuliwa nafasi na mzidenose bayo nderolea hanyu amande mwana nyasiola ya hafa muhsin yakaanza tendo gonziani za huauniensi yatuunda mfanya msaada akawafu karsujwa ilande corona karsujwa nde hamu ya heze affaire za haheboza menyewa donc almuradi ngara wanzori mankurejeni si parti politique ni wandu muhimu hadisi na ngari mstahioni sha na msane hata msensibilize wandu haze parti za hanyu omijini omiraani mke karibu mwe maraya bayo nde muhimu shekanga nyihule ngamnigo juse mihono magarini ya makatikati c'est pas bon kairi mke karibu ne maraia kamswali ilanswiri mrati bezaro oha anga mina randevo presidence no bakisha mbabis dakana mengomiraru uhadisi wene wanduala nane kahula moroni huja mtitsonja ubaya no roha iswali jamaa wena wananyu engo rondi hujailiwa usaida mndu hujailiwa shap mtitsatsaye bainde problem ndironi yobana e problem ndironi yobanu kabati sensibilisation ya hoanda siasa ani yetoma ya hoandu wadi ngo humvotini ihisa donc yonde problem ndironi yo shaye ngo nyujo kahisa hade kabati aminifu nukusamba yamnafendi haizo ndendao wagena mkerathi karitsu mangeleni sha ngari nikaone shabaha shaurumie ngari nikaone shabaha shaurumie oliye baishwa mtojo swali jamaa shaika hono mananyuho ngwanzo usingane jamaa hima mtukuze ranzi geone bandu jomamba mjuhe mrohe yakiria rohe by confiance kaiti haintre madhama na siasa anize parti politiki ne marai. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanya simlovanu mnangati yao misamu ishaze temu zilovanu temu kosto kandani de ahe diaspora isaibiri abanga sarmaya ya hema politicien abangi aburane janjar mema ya he question inuni ujisemanama kairimu abone page hanyu inu benu page muhimu aina ziloranga jumambiani mrudi mpartage video inu nae boreze mission zinu zidola wa harakifu ngari mhutajauni chana toujours et dimanche place de la République à 14h j'ai fait une manifestation il y a jana na kuna fukari abangi abo mtino la twakati mwiji abo mtino la twakati mwiji babu na maimwange nono daza amtagole mwana ma Ahmed Bwanaid ni muzise oka uyanshi siasa zinji no waze wa hatu no jumba hatu wakauzi politiki yake haleila rakaniyo aba hari jaharma e mabiarlo nayo sine lo de parti politique aba ngojo shinda wijimdi sizeje ye rôle ya he des partis politiques zilo actuel aba une expérience wazo neza jana neza leo hadisio hawijibu hafubi expérience yo na iona no akato wa Zemuza Warabdala on me décide d'ascenser la chute, ancien gouverneur, ancien ambassadeur. On a besoin de bien là. On nous a dit Banar Babidin, on nous a dit, on m'a dit Sanani, on m'a dit. Les derniers jours, on a longa zija no lo honzi. Alors moi mabara soit daulula différence. Parce que c'est le tout à ce hulu ali ngabo swarafa za usingalia mrongo za husuyana na faliki ya uliwa za tu sherumbi shaka au maximum nuwaze wa hatu alikajamba kabata kabira ngonzigo wakabira ngonzi chao wakata waze watu wala ze Salim Ben Ali auze Omar Tamau hadi il a swarafa ya vira avant les années 2000 charanzi 2000 jaman brilioban les makadro wa he hawaya 2000 jaman wabali ya vitesse ikao yo idungana na misomo ya nahau ya dunia na teknolojia sha teknolojia hadi waza sherudi sha ni konti na hizo sarafa neze adam za kweli wao amini mwana ya mungu viti wangu wa dungano ka wakara ndio nafanya ngo fulani ani sikazamba bani mtswamwiza mtswanza ni vimwele zina lahe asuja garjo kama mtswamwiza wakajala mwalika jala mtswa shahala harmashe tunashangazija kumjini tsawe kama sikazani wale seukaya wananyasi wao wajumangu na mabani hao na mabani ha mtukufu bwana waziri wanu ni mtukuzao Abdul Madar na mtswamwiza bana wao maskini ibidi wanua hashirishe wabadilishe bangu wake adabu na usudirifu na uaminifu na irungi na mahaba ya ukweli yote moti izomlia soba kabanzi kale polisi somo ngo fulani shabada na kale kuna soma ngo fulani ngebidio njue maana njo kakukumie maana husomo haini kuna soma wazima numka bana uhangu nomjiwa hangu leshesi wa shangu amahaba yosteho wa bujunu wa botsira wa shira wa ikeje hizo kaziti chado tsokala ha bo diplôme hadi on jokana licence na maîtrise na bac na qui ça soit bac plus am tsojo bano rozi Mohamed Abdou procureur wa République ulo bala au niveau mwazali Asmani ulange na bac plus 9 hazamba hele mwana bia midiwa odaoni ha hele langu munga na bando mais simwambia haru amedia ukanga mduke uka ekoli la bac plus 9 isaribishao ukaya ngabondongo zijiria umdurai mwanamushi au mwanamume hatoula butasi au hangwa harengwa bahibayirani usitende mikosi ya siasa fulani ambao ka ndio wazia uka watu hanze zina warwezi walonezi wefanyao zilona embrungu swareto nene ba ke hatsi abatina ba audience tokanyonsi batina ba écoute tokanyonsi batina ba sharia ya ba audition ni substitut ni avocat katina droit yotsojo consulter barongo enfin natsambeza bobosha ndare wazwana ndare ngoma ndare ngwabushinde ani ni sajaja ya ndrabu za kufisidisha mambo kwa kejalabi na wata ndio bibi mon procureur arimnike titre ya ho wangu makatu wala 2000 huja ukano
alakesha kabidi kenge mdu hazi amtoi na usite ukae mkomori muislamu amada si shay daraja yahe mikonsi haze swara fazibiro harmoni da ulama mahakama la kamba rabu na ufisidifu na dhulma ikao ketsu onese haki ya mzazi au baba au mjomba raya sumara tusoma nonano kuza haki ya sahabu mahakama donc yo misalida hizo wenge wanahanyu au wananyasi babani hatu au wajumatu au ikao warengera nzido milihuja ndio ukao watimizi harma majana na au ngira na washa haina mdungira maîtrise na licence ya misomo fulani cha nzao ike banuko li licence ne maîtrise ne pas kuloni Getoinho, ngejua hoka ba mundo republika mundo plastex mase au mundo basena album Joanis nera fanya mirongozi yao minazewa hangu babangu na za akawakawa nasho hatu na rosha hatu na jomba wolonge la dimu bakitarti na strategy na amina adabu tsaida ukabajua inafanyika ndanja unani baba mtu tukifanye cha ngabonda ila mfaume yazonesa majindu na hamilia na nrabo za ulatsa wakati no mfano ya kausarifisha ukajuzi mwezi 26 ulime ushahidi waudunga yezia son excellence Yusuf Said Mahazi en tant que porte-parole wa gouvernement yazali shandazi mwezi 26 ikawadu halali leoneso wa Komoro nazali uka wala Komoro yona nadam wajuwao zorenda na zahamba sahaki zahonde soka kejabidi harware zanza zamini haima gunguno ya hatu hahama fizi juu ya narware wengwe wahezitwa za hatu yo hatware nziro hebu nziro ikafamu minwe nimwambie uka hunu hona nao hunu hona juzi ne laklerati ya ila nende hata ngujo tapala hata kumbria tapala rana Mohamed Bakari ya msaditi raera kolonel abeki ya kufanya zangozi na zote ya mo mwana wa mtukufu bwana ambassadeur tukiwangu mstahio ze juhudi sasa ndio kango zifanya hapo mjini tuanze kebandu ngabo wasaya waila wara rwalo nisidio aure sheleka bale zangozi zikazidilia namna ya haju yoka ranzime havo Dunkerque Nantes Mulhouse on va faire des zangozi sikopa shia kwa departement zabi so atano shemzema nu ngabo wanashia mo mjini wapare milioni ana waumera washera wahura watiti ikao haini sawari jeoda honiha tukufa ambassadeur ko para harbo telefonia ha ya mshibile umwende bana republiki mshibile wa barongozi amguna ri huinde zetabu za hona net we husisiasa no hizo nanu wazee wa hao wanza ya mimi akama mide mwana hao akote ndo zalara hana mimi au watatu bahuse par telefone yemshibile mwende bala place de la république leo harende yabo kozamenye ha kozamenye wawa rikaongwa koza unezindrongo yizo na hoga bako rikaongwa jirikauka Yusuf Said Mahazi mfano mwanongo hauzisiwazo jana harma media yahe nikonzi yakaifanya suka jana harma emission yakaifanya suka jana kayeka one au kaje kahone walo Pariban na walo Marseille na walo Nice wango malahoni ndukaja paro enda place de la République kaja paro enda place de Masséna kaja paro enda place d'Aix Marseille Boka considera consor fizera mwezi wote ya wanyumkahu consor shabala mratu hanza umudu hazini au mahalali ngihomboto yoka kana wahe mfumbili ende ngajo kase departement bazana mi rujo hanza walo Aix-en-Provence umra wa Marseille yoka japaro shida waje walo Martigues washinde waje kwa japaro shida walo plan de campagne bala pia Nîmes Avignon Montpellier yo des départements hey Languedoc ifungatsana na Marseille donc kadi kitu tu exige anisira mbi warahenda balare enderi kifia ila fardu kifaya kaula dimu rabeho kawi yo fardu sha katu doste doju yemdu yo shinda yemdu ukoda arude kiakli ikiswarafa ukiujuzi ngamo taratibu ya uniri sadirisho ka banwe kanga bibambina mtukufu Abdou Abada na mtomwinza na mzee ambassadeur yo kiri msimanda sibanu yari nikenongo rafanye na bala yeye hakansi bala ngurililo ani yamba mission alors ani yo hamba ndongo za twalilo ndi wajuzi au ndongo za twalilo bege ile kashaba hashaoleso wa Komoro he bismillah Mwenyezi Mungu na mtume uka enge karja fanya zalizi ai udziwo remba kunguma heduni
wasarifu wa ujuzi wa hizeti roa lo harmayenzi bahatu baba twalo komori matsanjo abeba mambo wana wasomo roa lo hunko roa lo bonze ilai bahisi razifanya gasi fier na ujibiwa uka rifanya mungu za unatai ya heti ya hapo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mtukufu ambassadeur. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwishia za wanabanu rahane janike mwana mabda hamada mndongo nimwambie ni kabla siku kama jimanda sini mwana nyasi sidi sufurufai shale wote sura hizo kumtu zona banu na wakati mwade katina za mshikilia shange na maudhuri particulièrement yemana mtu mwana banu mtu joshanga abunge yabo amjibule swala la mwana shwangu yazomba banu ni mwone seukaya kunivumbulia procureur ulo na diplôme ulo na bac plus 9 babo amondoni hono sokaya hesitendo za hahe ne makalima ya hahe amondoni hono sokaya kalima dima munga mto namba mimi ukaya diplôme si makartasi sha diplôme de monada moy abungi hapo mtokele mwana Abdulhamada ni musicien de swala lino wilo ya ukaya ye mwana Abdulhamada ye rôle ya parti politique ye rôle ya parti politique ngozi niko tafsiri ndini e maranya waelewe rôle ya parti politique ngozi. Très bien, madame ambassadeur, je bakisha harma sujet ya husu rôle ya parti politique. Vandani ngamjo da direct au but. Rôle ya parti politique obanuresa wa Sulivan lokaze parti politique za komo rezonte pia bonyuma zinu za fanya linu janvi lanu janvi lilo la msajaja la mseto wa kantida une yesa utiraisi ya kantini betsalama ya gotshamvu kama ndongo zeze parti politique zilo harme opposition zo tsipa nambezo ka yeroli ya hanyomba bandra wa Sulibano doka handa ninge bidom ziye katu zegeri za hoka mzima uharimanyi ngwanzo ya tende mzima uharimanyi ngwanzo ya tende haina mzima uharimanyi ngwanzo ya tende gamu mdogo zoni gamu rongozo handani monsieur Mamadou ni wambeza hoka yanga we president wa union de l'opposition iho komoro ni mwambia mwana Shahedi Ben Mason gawe dhamana raisi wa Front Commun unu Faransa ni mrongoze mwenye baraka ikaunge umasiwani ngawe nsuji ni wambia za hoka yanga we president wa sente ndo dinje ni mrongoze metre la rifu unu Faransa ukanga representa wa sente hata jimla ya hema dhamana wa parti politique d'opposition o harime komorilelo ni mwambia neza hoka ya et rendu le 25 mai 2021 rirate ya occasion ya utoa azali beti salama basi ngamwambia nuzo hoka ya mimi Abdulhamada na kwa hijikunzi adimana kwamba nilawashidi minde ujofanya apeli ya hohu mtsahaneri mhuntanyene babanu bazima rimteni harima mabarika ya ujazi wa esansi rivurize zibiriti na brikeza mdori mbiseni ngamza mbono ngabo mazahidi ba garjo mtiani harima mabarika rjo ya holelea esansi ripate mdori tia rimvurize ni hapo imana hivi imana do ukaya nyinyi demlo ne dhamana yaho wa komori wonti pia ya uroha oharima wo mtihani rajihunda le 25 mengabo mzima mwana nyanyi yafanya declaration ya uka azali kati president de la république radi le 25 mai radi do siku atalelo rakarja mwishani mwarongoa ye mwana nyanyi Mustafa afanya declaration ya haifanya la Dar es Salaam karja mwishani mwarongoa shaze kalima mlonizo zanogezo karja zijua zanogezo kanahamba ngarizimila wa kartuzi milia yone ila adamu ilingo sawa harmati abonga kama bene za hokai mbabandra wa Sulivan na mzia dingohi baadhi ya kama gouverneur baadhi ya kama ministre baadhi ya kama president wa hizi siwa baadhi ya kama directeur wa de cabine mkaja abo mwisa mmono ye faida ya ulelanti mwisa mmono wa mzi wa amri harimanti mwisa mmono ya rasim ya mwanadamu wa harime ardhi mwisa mmono uvamana wa mwanadamu harima daho harima mji harima isiwa harimanti yawe komori ketuli da wandu yekati ndani ze division zikihundao harima komori lelo mwana ambassadeur yeto amana les partis d'opposition zilio harima komori lelo waimilia ukange bidio ikawala kantu tende ulatende
vahe letengwe la kiudhalimu lilo bet salama le mrasha baha le vura hamzima uhari mwasi nda sinao we watia pirizo miongoni mwa hizo zenye shahidi ngizo yao zisa zibenuka mama adunga uhari mwa residence surveillée ikaw biduro hoka yo batani ranzile 25 mai kutsira hari mwa residence surveillée hoka serikali yo keti serikali yakahufunga isaka iti yawe ikaw biduro hondani le président Sambi mustahio ibidi urohe hondani hawakati kao yemdiyo hari mwa residence surveillée yo para Osman Azali ranzile 25 mai yemanda ya hisa ye prévu jo kautsa hawi hunde na mihinde ye prévu tsaidi sebeno ye sharia ye constitution ya 2001 qui réforme 2009 baada ya réforme 2009 ye article 12 alinéa 2 et 3 itongeza ziko harenge ye pouvoir ye udefende komo yeto harima ye mihono yaho wanadamu ikao wairenge hegozesha mu donc yabila réforme ifanya 2009 ngayu permete wo uroho ndani wesa wanjia haukaindini haukaola ya kanza yafanyia reforme 2018 yafanyia reforme constitutionnelle ya constitution hiyo wakomori kwa vote ya constitution hiyo irejetewa parce que baada ya ifanya afanyisa referendum afanyisa assise afanyisa election anticipe izo zonda rumana ambassadeur ya peuple comorien wazirejete donc yabo kabati president ulona pouvoir harimanti ujwa hui exécuté yeka ye peuple wa mrejete oka president yeka nommé wa president yo voté wa ni peuple harimanti kangabo dictature yawe peuple wondo walo ma majorité les peuples comori wa rejeter référendum wa rejeter ces assises wa rejeter les élections anticipées yawe hena mrikao mujundo pilizo ba ye politicien abora zile 25 mai kati wojo kanti yabo ngebido ya rohe mwenye baraka amazona hondoka je suis désolé parce que ngam obligé nzambe mwenye baraka kutia résidence surveillée mwenye baraka kutina ba problème itoka uyonti yuruhu so ubakishe ntujini ukekusi moroni wenda wangele mwana ngare mwana sirazida ne mwana Yusuf Mohamed bwana mwaka uhari mazebatai mwenye baraka roho ndani ngamrudini mwambieni ukanyonti pia babanda wasulibana kamonao resari wanemba nabo nze hata upande waki daula azalile sari mtahizani kanonjo ushili baishe hende balangu tofanyola na pijo jakabati hata mbanga litoka uyonta ngarilindao zemvuza hanyu homa siwani wakomor ndo homa siwani nyima leader politique na nyina mreto uhara haso mtukufu Ahmed Hassan Albarwani dunge mwana nyuhora zida nrohe mheza nyunkazi mwende mwapare Yusuf Mohamed bwana mwende shomonia washili mapare Metre Mahamudu msezanyu nsujini mumjusa mwenye baraka mwende zanyu mwajume de mwambe Ahmed Abdallah Muhammad Sambuka roho hari mwale de hawailo bawando walo banu wanua baha wa urimirilia sisi mseikoni mwende mwambe mamadu ekaizo kastukiri basabu ngebido hena mzima ndani abahari zambao ekaishi esa utwini ejue kausi esa utwini ngeroho harima leja ufulaha ngumimi Abdul Hamad na po harima mjo jikunza dimanda kwamba nilawachini yodo harime Komor lo halale damu yangu itihe ikaza lingujo kwa mabandi waje hunu waje waniu ikangujo ka ujawaye ikandele jamvi yulongo ajoka hujashanga mihaladini ife ujumaze nongozinu au kende tie hamu abageba ngo kama tuni mabene za hokaya na mdohoba la honi hanyu mshilebo nze paro wa Komori beka mshila bonze wado na wavumba abantu wa Komori walo nzuani wa Komori walo mwali wa Komori walo ngazija ngwajo sonziani okamuno baba naba abagema na ambassadeur hungisoka yero lihe ze parti politique erulia haze parti politique dokano aroho majomani wanji ya dingo hi na roho majomani wanji ya dingo hi na roho majomani wanji ya dingo hi awakati kao ye Komori obanu ya wasuli banu ngebidio ye mwenzazevu yarenge ni mwenzazevu ye peuple au kao wakati tajidini ye nwanzo aroarewa mpaka ye peuple komorien watoa ze grifu walole jeshi wende wa mdeloje abahati mbi yentito saharima hanywa ya panganyile wakati ya kausio harima emihono ya Osman Azali amgobanda wasili banlelo wode bani hatu wondo dhamana wa siasa hamandasi wodo mtazi wa siasa rimjuwao wodo minya institution rimjuwao wode mwanadamu ikao kati na mesure juridique ikao haparoziste abunge jamandu wo weyori mlegozi shambu abunge roli ya hanyunyi ma politicien yebidio kwenye apeli ya hoa wazali wa Komor
fanya appel ya huwa ngombe wa Komori mrudi mwone se preuve de maturité ya ukaya ya mwanadamu aiweche katiwa ushinda ya resililie yeti hato akonge uhara na ulawe Komori yo hatunda sina he umakinifu urejei ukentido harimwezi fumba za hanyu ukentido harimwezi toza hanyu haukawa katikao ze parti politique et ma leader politique et madama na waheze parti politique et madama na wasiasa wa Komori kwa watu uonesa ukaya wondo wenye utendea kodo basi yao wala wadingo uvoti waduni ndia hata wakati wa voti ya wakati ungo joka huja ya weka modo bake namna hiyo kona huja ukaya abo wangajamba wale sambe alato walise mwana ijo kire mwana azali yafanya zila zahe mwana wao la Idris de biafanya yabo ka wamba ba ho banga jo hunika ufaume yenda ya wamba ba sanga zujurao azali jonki ni shauri ane mwana geka hawe mwana hasiabo ndene mabandi wa warenge Komorite wakao hawandiso muwani nzima hamzini Mamadou kuno karma residence surveillée ekalu kumani hawa azali ekalu kumani hawa azali Mamadou watu kundulwa desa yo mwenye baraka wetolesa yo sambi wetolesa yo ngamjo kamba jo nyuma ya umabinda kwenye tayari mjamtola zero za hanyi ni mwanadamu ika umantu ya rume namna ya kiupeu mwanadamu ukanzori nziye avant ya jamhuri shabaha ya shiria no wandu wazingiza le jamvibili mikao upande wa kisharia resari wa balilia kwa tayari hena ujonisabeke panzi walikazi mahanu loli tujeuha abundo bahanu mimi na kaza wasuli madama ambassadeur ni kwambeza hoka erodi ya hize parti politiki lelo gebido wa rohoma jomani wakawatilwa na serikali ya kayao au kama la base nikana kago de mission au kama de mission kanga en fonction wala bahange la demo yentize la kilende zaho kama la wakati president ndio 25 mai abakati wa demission ababange ujambuka na mseze la kileza hele daho la hani abugabo mujoka uzinikamba mujoka uzinika ya madwambada wa hize parti politiki de société civile waloho masiwani na sirehenda no bandri zambila oba kanzindo usiku wa jana yeshie declaration ya mzima uharimasi ya kaurongoa au nom de la diaspora au nom des politiciens comoriens au nom des ressortissants comoriens wa dundo à l'étranger yauka tisati benzi yanga mdungono wa Komori rijari recuperentia kajamba tibenzi yanga mjo amba tisati benzi ya garidunga na usi wa Komori ya liberenti ya hapo jo kanti hadisi yabonge bidogo wao wananyasi walo harimwaima bavumando jina wambeza ho kaya mara habari kubali rirenge azalisha hosha hamaji ngadio recuperentia hapo abonge wananyasima politiciens ya jusalebwe handani wondo ya dunge ya duiwa hatu na kodo abunge lazima watu hena baduri liyo rijuha ridunge mwanadamu wari mtowe jojari kenti na beza henti hapa mapolitisia kwa tina roli itondo kaya wamobilize wa Komori wasensibilize wa Komori warasure wa Komori irudi tena warudione pija jindwa jina la ukango madhamana ukango utayari wende ala frontiment contre la dictature de Komori contre les mwanadamu ikawe sa wa bahari zambao raye re gouvernement ya hahe re ma député ya wanome kwa watina legitimité uharimwe Komori kwa watina hatamba ba haki uharimwe Komori kwa watina aminifu uharimwe Komori kwa watina dhamani kaunga uniyo namna ya ukaya wala partir ya le 1er juin 2021 lino hena mruji hundo harima ye gouvernement hena mruji hundo hula parlement hena mruji hundo na manda politique na mzamondo hena mruji na manda politique hena mapesa ajonja ukoti hahe ya mshahara ujo ya rejeza hole panzarjo ukombo wenzi hatu yabona nzema ministri wanaontipia rijari waswili ye woi azali ya ka presida 2016-2021 manda ya izale 25 rijari waswili hamdamba wandu walongo na weha nto anazali wandu wao wajo rejeza zemalizo hokezo malizi bao hena mtu kaunge na ye decision ya fonction publique ye mwanadamu onge couvert wa mshahara hae gobilo je hokeni wakati jo liberenti ya wema fonctionnaire wanti pia kwa uharima protection haupara hamiso jeshi la taifa gendarmerie ya taifa police nationale ni mambene za hokaya zero hozaho wa Komori zedamu zaho wa Komori umwesheha amani waho wa Komori iyo harime emihono ya hanyu iyo mafuzi juu hanyu haina damu jo tiho harime Komori hena roho jo roho harime Komori hasibabu bunduki ya mzima ndani ya dhamana hiyo kibo bodingo juu hanyu na siri saraniso juweza hokaya mwelewa nanga mwelewao sha insha Allah Mwenyezi Mungu jori ni kesho abaha shagudunga na ndasi na nyiri libere Komori amade namne kaoma mali libereha beshenga baze zitabu ikaunga jehundao sheni wakateri jo libere Mwenyezi Mungu jorinka babami kwa bira ngari shukuru ya Mwenyezi Mungu na hobo shida marhaba
madama kurekesha bahari viongozi wa nyasi na politicien amani namna wako simzifanye hena wakati mpaka yako hapo amesema siku tena inshallah ikanga na masuala wanzoro uzise afikiri ngasi tayari ngarjo jibu sha gawarlona na invitation siku maudu rusa na wale hapo mweu ujanda raji prepare kwa misori la ralali kwa maudu maziona kwa redes sociaux marhaba miji wananyasi mlo vanumda ngalia una partage video mdudi mwabonesha ninu baike no lo munishiani tikana madam biliza kamuhimu musamwishia izabakia bodi za commentaire zanyu heli mjokanza mwanzi amma kenu tungeza tika wakati ngomfubi jeli za mbabanu shatika na commentaire ndaru na kana ziprepare shamtsoji mtoja na nzima basi uyoche nzima uyoche liona nzonyanza haina wakati haina somene botoka actualité mwana mamba swali tikanzani uzisi ya actualité ya la République jana dimanche jeudi dimanche ça c'est le tonton ça respect le tonton les Adjiri jeudi dimanche 13 le 13 dimanche 13 juin zanongozabira République ngoilezo kumorije zanongozabira bana. Assalamu alaikum watukufu wa Komori mdungao République juzi bajiri bamdafana wandua kwa jeshiriana alafu zabari zijiri nani ukaye ya adversaire arengeza jiri hizo urirumilio afanya sulaha ngurumilio wono wala wandu kwa tushiriana hama yeye ngwishiriana nine muvasi vanu muvasi wao wandu wa parti tofauti wajabo haini mbuge na ideolojia ndi hadi walio cha kusubutu wa mbambano ngo baada mnonzo wa doli bwezi bitano tole shawanti hapo chati projet yanti wadati logo itoka ntipasha amande mtukufu mufti nge hapo shaya ndi bwana bitana basi shaka tina mbamradi hata donc yone zaji donc republique juzi vajiri divergence ikawo egewa ndo wafanya action wao waziswale swala kwa jejo shida wa réponse et juze mimi kunja kaya bo deja naone action abenge sina ushida nizi commenter hena mna lazima parce que mtujua eya provocando bi eya jibu hauna ndobi eya donc abenge ni wafanya nani parce que latiba ngwela code latiba ngwela la Grèce ye adversaire wa hatu mzima adversaire wa hatu ye parwazali ya Sumani nele chamvila hai abwege zi habari za jiri kazi chavirando bati ono kunjilwa la kanasio juzi wandu wa hadisi wa shiliana hata wandu wa rengemirongo yabo wa tahaze samahaza hao brefu abwege sikahambale swala la bodisali kazakifu ngasi haruma page ndojina na de page ya usensibilizo wa Komoro rike bazima gamre jeli woni ko matemna rongo bano eshi Komoro ne Kristina mu ya hatu ikamro haishay adhan nduju ha hendo msirin abo ngo swali jamaa ya tuishe adhan awe yaka hogulin ya kausawo mjini wa masiu abo ye swali kalwa donde sajiri banusiko hajuhana tasi wamduga waswali jamaa Mustafa hahomojuha shahajuha kamem izo zambwa ngaranzo des actes za République kwa commentaire zamba shamsuju wangu anzu shendini zamba kazi jabirando sikwamba ukanja kabo naone action ya remekode jaona abulwali no wakati na Republiki zija anono na kanzu sigala shughuli si homo huja njaona hatambano kwa yake. Okay, maraba minji mwana nyasi mbeswali ngamtengelewe mwana ma Bonaidi Ahmed Bonaidi ka Marseille kuonoza video za kuzungulia si des video ya bubahi sabaka video zinje za kuzungulia ye acte manda ila actualité ya jiri Republiki juzila nguhi ni katafsiri tafsiri kenao kade haku kasbutu kawa kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sisi rakauna zanongola mna zabira ikaula limu
rameukaya dahoni ditsona mbaba dahoni ditsona mbai dahoni ditsona mzazi yo adhabu siro kwa jomba mbai awati kaza rameukaya ingetsi neze video zinaweza kavana zakautoa ushahidi ule ani ilano falsafa nzima ya rendeha shahidi ya uladhimwe jazila ziparorendwa ni wangu hamada wala wala wangu ikawa wafanya mambo ikawa wani zidepase miyano ani zinanongoza shinda miyano wala wambao wabadia au wambao wakama dhamana au wanikao adabi ya sheo na kiasi wangu wazalwa wala michini wala ani karjaka ulinda tabia manda ihijiri place de la République wanahatu mzima shababi sikumanga wanahatu awanada washe na mabani hatu na mabani hayu wena mdu ambao tukufu mziabudu au ambassador no ani anakuli hali kaula dimu hena taratibu pia kamjoho kamule wao mfano mrunabu ikiasi ya nurdi mfano nomo awe kiasi ya mdu ama Monsieur Marwan duni mtukuzao mjamaa zangu au bikao si shizana au sito ilana ani yamri akauladhimike amfikira mahudi moni hule ikasi jamala ili ukoni karbi sabana nongo mfano ni hija place de la République omonaja uhakafuraze fishi zilaja uya debranche mimi anitisanta ma siremashonode bokomoju ani msutwa na mida fani hingini na usidirifu na kama hingini yakahumsarifisha yafanywa kwa maana zipi kwani neke na rambe neke zivira bana shazi zivira janzida namna ila kadabili notsinjema haukaya bonda hizo ngarimikao ya adui wa watu yambe ani msutata ye adui wala adversaire wanona mjomba gasi wangu hindi c'est hara République na place d'Aix na Masenanis Ranzile nsu la 2019 naba ike ya bibi dola mbaba mdahoni dola mjomba mdahoni mzazi mdahoni koko mdahoni mbaye mdahoni donc ya wemba ya kabala woda ye mjomba kabala wode janurdini ya wode ja hata hanyo sikia wada mara makabala au bingwa bala baki security bala jeni bokotso ka ulijini kai manifuge kwani wao security he daula hensili kabala urivirili au tuka sebongo wafanye sécurisation ya hao hautoi sengo za wala de nasi ala kuli hali sengo zingirina jabira daraja ya adabu au kimaste auto maya njema ani zibiri daraja boko mimi ngemide nasi mjajo paro la uzandreje inje place de la République au nene place ya Masena nisi kwa jamba place d'Aix Marseille non ndio njato henda lauzo kama la mimi mwanamume mbirate ngweni mrejeo jumwezo unafanya densi na zikauta hadi Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu kanza wambu kaya ijo lazimu manifestation kama ka divergence manifestation kama la demande wala wa ule manifestation yafanyishihe patino kaha mabajiri nongo wori honda ndani geri rambizura adabu wala yo detebu ya wala yo wapangane wajue shosha hao landu washe wandu wao tipia kabati mndu mzima wandu wao tipia hani mjini wandu wale ni mndu ana mjini hapo mji wa adam mji wa heshima wanadamu wao hena mzima dai lazima tunikae usubirifu no maraba menji mwana nyasi hemelezo hao mtegelemona ma Abdulhamada ya jimlise pia baka mtengo za kahumbira et actualité yajiri République le 13 juin à partir de 15h à 16h30 à 17h ngo les autres eli wakabla bimweleza deja ngamjambia wako Rukaya yakti yajiri République yandisa fikiri le selo mantishio na Parisa yandisa 13h30 ngamfikiri wando senda yao shashe jundusha ndisa 14h hata 15h40 chez Jundushi Shimalala. Mimi tu as sur les Républiques 15h30. Pour sur les Républiques, attention, il y a des aussi, en figurant, on est sur la conscience. Il y a au les vidéos, les mesures, il y a degrés, il y a action, les mesures, les degrés, il y a image, il y a
waliso renga conscience ya rejeni ngoni hamba donc ngafikiruka ya uondo ushahidi uondo wao miongoni mwa zono ngojo hanzana mbie wa komorindo kaya wanu wajoji shangaza hizo njoka gamba njoka urumia kalima ya kizungu ya mboka c'est mal pour un bien donc ikalima hiyo yorishi haku yemana kahiruma indre dokaya zilandongo mbi zafanye shiha shazibe nwando ngojema wana mamba sababu haini zionesa ulemevu wa baadhi ya wananyaso harimwembana ionesa na ushujaa ya baadhi ya wananyaso harimwembana basi tendo fanya tabhidhi zihundukaya washashi uharimasi radungembana inu ani ize esprit zao physiquement psychologiquement moralement ani zisazilemewa ani zishindi no mshindiho hazo zirudizi depasseha haizla événement zigiroho maswali abo action hamanda hizo c'est normal izola zinazungwa bon ce sont des actions isolées donc il faut se hunda jatse ndo angalia ye majorité ya he collectif ya Paris les majorités abonga mjeni toharma pourcentage 99% ya he collectif ya Paris wajihundu oharimai la norme ya protéger e collectif donc abor jihundu na 1% yatia ye balbala ila donc yawe karendo ofanya tabuhit ya he zajiri republique manama ambassadeur nyezi mga kanzari wonese yes ke badu sabuzi gasima determiner wa ufanya mbana ino hata jusqu'au bout wadu wao au ka ke kartima determiner ikala demande wadu ende hata wasuli wanisore mana kode wanisore mana mabi jana mne kauzo jiri mahala shahabu ikao winji wa he makomorien walo arme Île-de-France waka place de la République kijuzi wajueza hokaya ye determination ya hapa ye bunduki ya hatu njoka nzarurumi upanga watu njoka nzarurumi njoka humre nao le yarengenti ya hatu otage washindi wajineutralize wajizingara wajisibirisha kwa jarema na mihono hizo kweli wajiri erreur ya mtima na sienda débrancher certains fils d'accord c'est normal wajihiri tension za uriana mahiyo za usindihana babe c'est normal parce que hena wakati mwanadamu ya rumishiha ya sibuha yenda mbio ya kanti hashiria hata iziungo gazilemewao uongo ngodemewao ye pense ya mwanadamu ngelemewao donc wakati mtu ndo harima ila sensible tukanzende ya ndo kambu yande harima dérapage donc ce dérapage c'est naturel zo jihir donc mimi bilamiti leo harima action ya jiri juzi mwana ambassadeur bio positif wakati kawe action ya jiri juzi place de la République il a dit manana avec Banaï tombaye il a dit collectif ya Paris wa pénaliser wa donc on a pénalisé les administrations françaises ministre de la justice Kajari pénalise ministre de l'intérieur Kajari pénalise et diplomatie à France Kajari pénalise donc yo satisfaction na hiyo victoire ya collectif no wadu kaonga wanoze mbwana zino haila stratégie haila détermination haila combativité walonio na ila collaboration walonio daone eta France donc ioneseza hoka karjojo jo penalizewa okata visualisation ya hizo video ioneseza hoka ya bakakio ambosele kiolila lilakio la watu tukawelewa na makalima shaka bajaundiha ukabamenya hindu hawandu waremana hawandu warembahi donc ionese imajoka wakomori wale ana mahiyo kwa chasi wa komori de raile wa ngro et aksoyaji donc avec tout bidi redramatiser c'est donc aux agir république Gebidio par contre mwanama avec Banaidi haina mkomori ulo harimwamba neno ntonto mbaye yaringe conscience ya ukaentire ngwa otage abona yaringe otage abo son tipi yangara ndo harimwa guerre contre yemri yaringe ya tu otage ke kununzi yabo wakaterejo sindi hana ritsizerenge ukabalari balagari yenganao habala no na renge ukaya tendezale baya balage na ulemevu halemewa ngena utukivu na ngozi to avance ha dépasser abunge la demore im récupérer ici rimre zone rimre cadre irudi bahange video yatowe wa mtango wa hai simtakoka ikaha kubali geladimo ya kubali hahindi geladimo ya gisumete uharima ziregle za he majorité wananyoho hamba ukorende nai yabona zo hamba ukorende nai geladimo handani wangalie yenti wambango iwani yabona tsuvu bwe matina sho wananyasi watendeza ye dega republique
ngamfanyo appel ya hao ya uka warengeze responsabilité za hao wajimete à la hauteur ya hemba na wamba wa wanao, ça veut dire de défendre le peuple comorien ilo masiwani, de défendre les libertés ile masiwani, de défendre zile institutions za hibwa zile jewe hizo, de défendre ila état ya hibwa ndio 25 mai, parce que ndio 25 mai état hibwa ni azali ni tengo la ani warenge conscience ya ukaya ikare ndo dunga elinyila abo ngari minyondongo, donc warenge conscience ya ukaya hobakisha bazima risimbuhe bazima rirogozana naye bazima risulihishana bazima yonde eroli ilo moteur ya urinika ya réussite ndo dinitimizi yabone hambe ukaya ngabwandu warenga image les gens villa sumani ngwari mobora, c'est pas vrai kwana ujorema bora ho kabala baha juzi winji wa hao na ze information na ze sources zorloni zo warenge msiba au kwa warenge msiba wa Henry irudi tena na mjo tamnambugu yabo ye classe politique de l'opposition warudi warenge uhararifu tena ngwajoka ureje ingoni babe hoka wesa warenge conscience ya ukaya madame diaspora madame société civile warenge mbani nous ça fait 2 ans kwajaka wahara wa affrontiana pour régler certains problèmes publiquement wana ukawa harawa régler les comptes par les armes ikawa parise wanwebe yezi gesi rati bezir londa sinao wana ukawa hara wa uritaze kabaji donc ya ila na kaurumi anaboka c'était mal pour bien ani silaitendo shi shazito wa marunda mema wakati to abahale tengo la Asmani ilo komod wesawaji weza hoka ya madama wafanyaye mizansenila wakauronesa la picha la ukaikawa ripasa sisi basawe shatu shihamaji wow waremem na kote shenzo abili netwararo wani sofanya zana alizamba merde wala ndasi de rakobesho message ye classe politique de l'opposition wamba balanda asir kauniki wa alerte ya ukaya igarunga dauri wasili rendo tsaharira je ina strategie ya kihale wajoru ngemindu donc yawezo njo fanya taratibu mwanama ambassadeur oharmevua ya presse ya hoidu nibeshe wanama watendeza de bari la république niwabeza hokaya avec le respect que je leur dois gamma demande waranyasi watuzaza ngozila warenge conscience warengeza responsabilité za hao waonese preuve de responsabilité watojirongo za wao wajijuje wao waonese picha jema la hemba na reiwa na bazima ya ukaya wote ndo wandu wa sankidi ye komba yinu shawo wandu ikawo wo wanadamu wo fanya erreur kwa erreur est humaine wando wazugu do wahamba yabo mengo ni wanadamu yo erreur ya ajiri wajirejeze dingoni wao wajikorije namna yo kamaudu wajuka majuji wajuje mwanashe wao ndio jahendo fanya erreur ya hamanda ila wamwambeza hoka mturazi fanya zirinka imagine utizifanye banga wajeni haku utijokana na dossier mbi pour l'avenir. Donc, maintenant, je condamne Zendongoyo avec méchanceté. Shangam Josi condamné au cas Kazjabirando, Sha, Babio Job Dilando Kaya, Walawando Madwamana, Remondo Wakatika Oyembana, Iserenge Mahamili, Wanus, Mahamiraro, et Mikonti Fanishahaminji, ze échanges de Fanishahakuyu, or Hakarjawa sur les résultats, Yabongabo Lawanoko, ma audace, ou solide, ou fort. Wama déterminé au kaya, quoi qu'il arrive, qu'il pleut, qu'il neige, je suis là. Gabouadou Boko Yoka, ou hata kwa jone résultat yandiso nuka, ou perdre babie espoir, ou wakati ou harma zi cadre za violence, il y a un camp à Bajoku, il y a schéma ya perse, donc ils ont des intérêts pas jusqu'au Djihou, Karnam Jodo, Fagilier Opeo, Shangasi, ou Kaya, harma côté Yodo, recadreana, raisonniana, et nous wakati. Demanda sajo demande wa jo fanyila demande yo urenga za responsabilité za awe kam demanda si alikadrewane mwananya nelewe ukaba la kajaka ufanya preuve de supériorité jaka ufanya preuve de consolidation preuve ya solidarité preuve ya rassemblement preuve ya unité ili riwaswili shembana yenu babanda waswili yonde bilan global na itire juzi yezi ngwajelia yo lengo mmono oza de libeshao ye collectif ya Paris donc aya baishe ikao bidiri risanctionnewa au ripenalizewa alhamdulillah juhudizaho watukufu wote pia andezedwa wambao karja sanctionnewa karja penalizewa karja honda dossier ilo rouge
c'est parfait. Et la preuve Garjo manifeste dimanche jao donc imbabio yomba naika wo ifanyishia ya mgambo watukufu na fikru kaya bao skula ula mna hawa ya kauja ya bangu hamada baradu kwa nemfu wa wajubala rajara bondaba ndio sawa abge ritsi zirenge namna tsaila shana zirengo za kama namna zimgo haka hanza alifanyile examen afanye examen bilido neza sana jo bira inshallah maana masoko garmia okeradi uribere de rabumwe bari le mewa ne hazi kazinji hasina haziza samaudu ilirjo kufanya za watukufu wao wakubalia madheli mtukufu Abdulhaba waramukai kitengwe lekeza ndongo tengwe ni yaramvu numa hamiraru ya kamili raera no shahaira no shahaira duhaira mabani hahe yonje mayo muhimu yonjisi umrutsaha yenzia ya islahi yonesa ngambundunga dingoni watujoenda mwendo wajamu kafanya kazi na madheli mtukufu ya zonesa ani lotsaha ileshi ngazije kibango mabango ni hatu ngazijani hatu au masiwani hatu ula wa aliyoka yo haba ila mdu hafanya rongo ya songeza utengweni wa hahe yarongozwa nani na la watu ambao wafoma mji au leho silihoriliyo sasa wanongoza mikontia nongoza problem za kisiasa no ila dimo mraje hoka wala paka watu wala paka mabani hatu utasaba no ala kuli hatu maraba menjira neja kupe banu ngamprofitene nyize mnakalima banu nioneso kaya punition inu heya ko mahalani pia hatemona ha ngiena mahamili miraru mitano miranda ruhenda ngulilo au ngufanyo hila umambayazie kajazia umambaya rantika jaransi wewe mfanyaje wewe mjusa umtaru mwache tandashahe umtaru mwache tandashahe halili ila pinicho akaumnika abungyabo hata national ekoli ikange lekoli hafanya absandaru nensanu fundi yojo homnika pinisio abungyabo pinisio woi hatsoheya ko mahalani pia mtijofikuru kabanu wala sir 14 au mtijofikiri kabanu singa kartunjojo rambao punition woi haheya ho mahalani pia mtijofikiri batisha video ya koroha ukaya punition oui punition yo kiri amdulinde jei mwana haho wa mzaya ikafanya hila we humde mapi budu fiju au humbazanjeni au humjusa humsisihwe au humjusia humsisihwe tandani hahe halili hata hawawa ila depression kwa mike mwana abungi abo mpakanda yabo karimbishira ni marhaba minji ni wandu makatoro makorangalia na partage video yinu na mwabonesheni hanyu yinu baini hanyu haina zila wao gajudo la yabanu inshallah taala abungi abo mwambia ni bahati njema na vendredi njema na weekend nkuu inshallah taala haunono na maisha inshallah taala marhaba minji